अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज हम आपको यूरोप के एक ऐसे मुल्क की सैर पर लेकर जा रहे हैं जिसकी सल्तनत कभी पूरी दुनिया पर राज करती थी। एक ऐसा मुल्क जिसकी खूबसूरती अल्फाज में बयान करना मुश्किल है। ऐसा मुल्क जहाँ की लड़कियाँ बगैर कपड़ों के फिरना आज़ादी और फ़ख्र समझती हैं। जी हाँ, आज हम इटली की सैर करने जा रहे हैं। यहाँ के लोग किस किस्म की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। दुनिया का सबसे छोटा मुल्क कौन सा है जो इटली में छुपा हुआ है। दुनिया का कौन सा अजूबा यरूशलेम को लूटकर इस मुल्क में बनाया गया। दुनिया का वो शहर जो अल्फाज में बयान करना नामुमकिन है क्योंकि यहाँ की सड़कें पानी से बनी हैं। 2025 में इटली का वीज़ा पॉलिसी क्या है और क्या हमें इकाम के लिए इस मुल्क में जाना चाहिए। ऐसी कौन सी खूबसूरती है कि ये दुनिया का 5वां सबसे ज़्यादा विजिट किए जाने वाला मुल्क है। क्या हमें इटली में 5 यूरो का घर खरीदना चाहिए। इसकी हकीकत क्या है, आज की वीडियो में हम सब कुछ जानेंगे। तो चलें आज के दिलचस्प सफर का आगाज करते हैं। इटली का सरकारी नेम इटालियन रिपब्लिक है। इस मुल्क की कुल आबादी तकरीबन 9.5 करोड़ है जो आबादी के लिहाज से दुनिया में 25वें नंबर पर आता है। इटली का कुल रकबा 3 लाख मुरबा किलोमीटर है जो रकबे के लिहाज से दुनिया में 23वें नंबर पर आता है। इटली जनूबी यूरोप का एक खूबसूरत मुल्क है। इसकी सरहदें फ्रांस, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया और सवालिया से मिलती हैं, जबकि इसकी जनूबी मशरिक सरहदें बहरे रूम से जुड़ी हुई है। अगर नक्शे पर देखा जाए तो बहरे रूम के मरकज तक फैला हुआ है। इसी वजह से लीबिया, यूनान और तैवान जैसे ममालिक के लोग गैर कानूनी तौर पर जहाज़ों के जरिए यहाँ दाखिल होने की कोशिश करते हैं, लेकिन बदकिस्मती इनमें 95% अफराद रास्ते में हलाक हो जाते हैं और यूं ना सिर्फ अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं बल्कि अपने मुल्क की बदनामी का सबब भी बनते हैं। इटली के बाशिंदों को इटालियन कहा जाता है। ये लोग अपनी मेहमान नवाजी, खुश मिजाजी और पुरतकल्लुफ़ के लिए दुनिया भर में पहचाने जाते हैं। इनमें अपने ख़ानदान, रवायात और मुनफरद खानों की से बेहद मोहब्बत है। आज भी इटली को फैशन का दारुल हुकूमत तस्वर किया जाता है। इतालवी कौम मेहनती ज़रूर है मगर ज़िंदगी के खूबसूरत लम्हात को जीने का हुनर भी खूब जानती है। इनके लबों पर अक्सर एक ही जुमला होता है, डोल्चे देता, यानी जिंदगी का लुत्फ उठाओ, और यही जुमला इनकी तर्ज़ी ज़िंदगी का असल खुलासा है। इटली में करेंसी के तौर पर यूरो इस्तेमाल होता है जो पाकिस्तानी करेंसी में 300 रुपये और भारतीय रुपयों में 90 रुपये के बराबर है। ये यूरोप का दूसरा सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग मुल्क है। पहले नंबर पर जर्मनी आता है। इसकी सालाना जीडीपी 2.37 ट्रिलियन डॉलर है जो इसे दुनिया के तरक्की याफ्ता तरीन ममालिक की सफ में खड़ा करता है। यहाँ की माइशत में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल, फैशन और लग्जरी ब्रांड्स, सियाहत, ज़राअत और सर्विस सेक्टर अहम किरदार अदा करते हैं। यहाँ के लोगों की सालाना आमदनी औसतन $40,000 है और वो एक पुरसकून और आरामदेह ज़िंदगी गुजारने के आदी हैं। इस मुल्क का दारुल हुकूमत रोम है जो ना सिर्फ यहाँ का सबसे बड़ा शहर है बल्कि दुनिया के कदीम तरीन शहरों में भी शुमार होता है। तारीख बताती है 753 कबल मसीह में यह शहर रोमी सल्तनत के दौरान आबाद हुआ और बाद में यही अजीम सल्तनत का दारुल हुकूमत बना। रोमी सल्तनत दुनिया की ताकतवर तरीन सल्तनतों में से एक थी जिसने कई बरआज़मों और बेशुमार कौमों पर हुकूमत की, लेकिन ताकत, दौलत और फतवात के बावजूद शिकस्त दो चार हुई और रफ्ता रफ्ता जवाल का शिकार हो गई। आज भी अगर आप रोम की शहर की गलियों, मैदानों और इमारतों में घूमें तो आपको सदियों पुराने फन तामीर, संगे मरमर के सतून, कदीम मुजस्मों और तारीखी यादगारों की झलक दिखाई देगी जो एक अजीम माजी की खामोश गवाही देती हैं। दुनिया के एक तरक्की याफ्ता मुल्क में रात का आगाज शाम से ही शुरू हो जाता है। यहाँ लड़कियों की नाइट लाइफ सिर्फ तफरीह या मौसीकी तक महदूद नहीं है बल्कि जिस्म, शराब, रक्स और फाशी की आज़ादी में लिपटी हुई है। ये लड़कियां छोटे से छोटे और तंग तरीन लिबास को फैशन, इतमाद और आज़ादी की अलामत समझती हैं। इनके लिबास अक्सर इतने मुख्तसर होते हैं कि शर्म नाम की कोई चीज़ बाकी नहीं रहती। वो घंटों, क्लबों, बाजारों और गलियों में मर्दों के साथ नाचती हैं, बेझिझक गले लगते हैं और अक्सर रातें अजनबी मर्दों के साथ गुजारती हैं। यहाँ की नाइट लाइफ में जिस्मानी तल्लुकात आम बात समझे जाते हैं और एक से ज़्यादा पार्टनर रखना फ़ख्र समझा जाता है। लड़कियां खुद को औरत कहकर अपनी बेहयाई को दुरुस्त साबित करती हैं। वो सिगरेट, शराब, फैशन शो के जरिए खुद को तरक्की याफ्ता जाहिर करती हैं, लेकिन हकीकत में वो एक अखलाकी जवाल का शिकार हो चुकी हैं। होटलों, साहिलों और रात के क्लबों में इनकी हरकत
اسلامی معاشرے کے لیے عبرت بن سکتی ہیں۔ اس ملک میں پاکستانیوں کی بڑی تعداد موجود ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق یہاں تقریباً 2 لاکھ پاکستانی آباد ہیں۔ ان میں سے زیادہ تر پاکستانی اور ہندوستانی میلان شہر اور اس کے مضافاتی علاقوں میں مقیم ہیں۔ یہ لوگ محنتی ہیں اور یہاں کے ریسٹورنٹوں، مارکیٹوں اور چھوٹے کاروبار میں بھرپور کردار ادا کر رہے ہیں۔ اب آئیں آپ کو اس ملک کے دلچسپ حقائق بتاتے ہیں۔ دوستو، اس ملک کے لوگ شراب کو پانی سے بھی زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ یہاں شراب پینا صرف عادت نہیں بلکہ ثقافت کا حصہ بن چکا ہے۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ یہاں پانی کے فواروں کی جگہ شراب کے فوارے لگائے گئے ہیں۔ جی ہاں، پورے ملک میں 50 سے زائد ایسے فوارے موجود ہیں جہاں لوگ آ کر مفت میں شراب پی سکتے ہیں۔ ان میں سے سب سے مشہور مقام ابروزوں کا علاقہ ہے، جہاں ایک مکمل فوارہ عوام کے لیے مخصوص ہے اور یہ کھلے عام دستیاب ہے، جیسے کچھ بھی غلط نہیں ہو رہا۔ اس ملک میں 85% آبادی کیتھولک عیسائی ہیں، جبکہ تقریباً 4% لوگ اسلام اور دیگر مذاہب سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہاں کے موسم بھی نہایت خوشگوار رہتا ہے۔ سردیوں میں درجہ حرارت اکثر 0 سینٹی گریڈ تک گر جاتا ہے، جبکہ گرمیوں میں 20 ڈگری کے آس پاس رہتا ہے۔ یہ ملک دنیا کا 5واں سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والا ملک ہے۔ یہاں ہر سال تقریباً 60 ملین یعنی اس ملک کی آبادی سے زیادہ سیاح آتے ہیں۔ دوستو، آپ یہ جان کر حیران رہ جائیں گے کہ عظیم الشان عمارت جسے آج ہم کولوسیم کے نام سے جانتے ہیں 2200 سال پہلے تعمیر کی گئی۔ مگر سوال یہ ہے کہ اتنے بڑے عجوبے کے لیے پیسہ کہاں سے آیا؟ رومن شہنشاہ ٹائٹس کے بیٹے نے یروشلم پر حملہ کیا اور وہاں کا مقدس یہودی ہیکل مکمل تباہ کر دیا۔ ہیکل میں موجود تمام قیمتی خزانے، سونے چاندی کے برتن اور مذہبی اشیاء کو لوٹ کر روم لایا گیا اور انہی لوٹے گئے خزانوں سے کولوسیم جیسا عجوبہ تیار کیا گیا، ایک ایسا مقام جہاں انسانوں کی جانوروں سے کھیل کو تفریح بنایا جاتا رہا۔ یہاں کا ٹرانسپورٹ سسٹم بھی بہت ترقی یافتہ ہے، بسیں، ٹرینیں اور ٹرام آسانی سے ہر جگہ دستیاب ہیں۔ اور اگر آپ شاپنگ کے شوقین ہیں تو حیران نہ ہوں، کیونکہ یہاں ہر دوسری گلی میں فیشن برانڈز کی دکانیں آپ کو خوش آمدید کہتی ہیں۔ دوستو، مارکو پولو کا نام تو آپ نے ضرور سنا ہوگا۔ جی ہاں، وہی مقام سیاح جس کی مہمات آج دنیا یاد رکھتی ہے، وہ اسی شہر سے تعلق رکھتا تھا۔ یہ شہر اپنی انفرادیت کی وجہ سے دنیا بھر کے سیاحوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ ہر سال 15 لاکھ سے زائد سیاح یہاں کا رخ کرتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں، یہ خوبصورتی سستی نہیں ہے۔ یہ شہر اپنی مہنگائی میں بھی بہت مشہور ہے۔ یہ دنیا کا واحد شہر ہے جہاں آپ کو روڈ پر بھی پانی بہتا ہوا دیکھیں گے، کیونکہ یہاں گلیاں، بازار، سڑکیں سب کچھ پانی پر تیرتے ہیں۔ چھوٹی کشتی اور گنڈولا میں بیٹھ کر یہاں گھومنا ایک الگ ہی تجربہ ہے۔ رات کے وقت اس شہر کا منظر بس دیکھنے کے لائق ہوتا ہے۔ چمکتے پانی پر روشنیوں کا عکس، گلیوں میں بجتے ساز اور خاموشی بہتی ہوا وقت کا احساس ہی ختم کر دیتی ہے۔ لیکن ہر خوبصورت شہر کی ایک تلخ حقیقت ضرور ہوتی ہے۔ رپورٹس کے مطابق یہ شہر ہر سال تقریباً 2 سے 3 سینٹی میٹر ڈوب رہا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر یہی رفتار رہی تو یہ پانی کا خوابناک شہر ایک دن مکمل طور پر غائب ہو جائے گا۔ اگر ہم تنخواہ کی بات کریں تو اٹلی میں آپ کو صرف 1200 سے 1300 یورو ملتے ہیں، جن میں صرف گزارا ہوتا ہے اور پیسے بچانا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اس کی ایمبیسی پاکستان اسلام آباد میں موجود ہے۔ فی الحال ورک پرمنٹ کے لیے اپلائی کرنے کے لیے آپ کو BLC ویب سائٹ پر جانا ہوگا اور ورک پرمنٹ اپلیکیشن عام طور پر فل کرنی ہوتی ہے۔ کچھ دنوں کے بعد آپ کا ویزا اپلائی ہو جاتا ہے۔ دوستو، یہ تھی آج کی ہماری معلوماتی ویڈیو۔ اگر آپ کو پسند آئے تو ہمارے YouTube چینل حمیز ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیو کو لائک کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔